And collaborate. There is missing of the sound and some sound is here. The three words are incorrect spelling. So A is the correct word, which is written correct spelling. So A is the right word. So you pronounce this word collaborates. Collaborates, absolutely. Question number 26. Which word is not written correctly? Yeah. በትክክል ያልተገለጸው ቃል የትኛው ነው ነው እያለን ያለው በትክክል ያልተገለጸው ቃል የትኛው ነው ይለን so the first one appreciate yeah appreciate absolutely right no sound is missed here b lorries yeah there is it's clearly identify no lorry 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 a single lorry it changes into plural lorries many lorries. So the last sound Y can be changed into I whenever we change this single or singular noun into plural noun. So missing of an E sound here. Missing of E sound means I. E sound means I. So there is no I here. So the word is incorrect or miscorrect spelling. Misspelled here. Confirm. Yes, confirm. Absolutely. A sound, yes. A pass, right. So the answer is what? B. So don't forget to pronounce every word, please. Pronounce every word, and you can represent with the correct spelling, please. Question number 27. Which word is correctly spelled? So determine. What determine? There is missing of some sounds here, especially for a sound here. And here determine there is also a problem of some sound is here. There is also a problem of some sound is here. Determine here determine absolutely determine 3 syllable word is here. Determine. So this word is correctly spelled. So you can pronounce this word as determine. Not determine. Right. Determine. Fine. The next questions are word order questions. It's part of writing. ሁለተኛው ዘርፍ ቃላቶችን በቅደም ተከተላቸው ማስቀመጥ ሲሆን የራይቲንግ ዘርፍ ነው ክፍል ነው ፓርት ነው ይሄ ስለዚህ ቃላቶች በደንብ ተቀምጠዋል የነዚህን በቅደም ተከተል ስታስቀምጡ ቴክኒኩ አንደኛ ሰብጀክቶችን መለየት ነው የመጀመሪያ ስራችሁ ሁለተኛ ቨርቦችን መለየት ነው ሶስተኛ ኦብጀክትን መለየት ነው አራተኛ ሌሎች ነገሮች ካሉ እነሱን መለየትና ቦታቸውን ማስቀመጥ መቻል ዛቲስ ይሄን ካደረግን በኋላ ቀደም ተከተሎችን እዚህ ጋር እየመጣን እናያለን ካየን ትርጉም የሚሰጠን የትኛው ነው ብለን እናያለን ለምሳሌ A ላይ እናንብብና she writes often letters yeah subject verb frequency and object so the position of frequency is not here it comes before the action verb so this is wrong she often writes letters subject frequency action verb object completely right because adverbs of frequency comes before any kind of action verb this is the first use of adverbs of frequency the first use of means the positions of using any frequency adverb is before any action verb the first use please የመጀመሪያ አጠቃቀማችን አረፍተ ነገሩ action verb ድርጊት ገላጭ ከያዘ ከተጠቀመ ከነሱ በፊት ማንኛውንም adverbs of frequency እንጠቀማለን for instance she often she sometimes she always she usually writes dances plays something like that so this has a meaning see she writes later often look the problem here subject verb object frequency wrong the positions are different here she often later meaningless so the answer is B here great question number 29 the same types of question with question number 29 so what's the subject here here is the subject every sentence begins with the subject here with the subject correct and speaks is what kind of word is this this is a verb the speaks no speaks here so C is not the answer በቀላሉ እንደዚህ እናወጣዋለን በቃ እዚህ ጋር ሪፕሬዘንት ካደረግናቸው ቦታቸውን ካስቀመጥን መተን ምርጫ ላይ ቦታቸው ላይ ካልተቀመጡ ሮንግ ነው ማለት ነው በቃ ስለዚህ C ምርጫ አይደለም she speaks
French well and French ምንድነው መምጣት የሚገባው? She speaks French well. He speaks well French. So what does this sense? ምን ማለት ነው ይሄ ማለት? አሁን ይሄ adverb ነው። ይሄ well ስንል adverb ነው። ይሄ ከየት መጣ? good ከሚለው ነው። good adjective ነው። የዚህ ፎርም adverb ነው። ይሄ adverb ደግሞ ማንን ነው መግለጽ የሚገባው? ፍሬንች የሚለውን ስም አይደለም። ታዲያ ማንን ነው የሚገልጸው? speaks የሚለውን verb መግለጽ አለበት። speaks የሚለውን verb የሚገልጽ ከሆነ ደግሞ በአብዛኛው ፖዚሽኑ end of the sentence ላይ ነው የሚመጣው። Most of adverbs come at the end of the sentence and signifies the verb. verboችን ብቻ ነው የሚገልጹት ማለት ነው። He speaks French well. How does he speak French? ብላችሁ እኔ well ነው የምትሉኝ። How does he speak French well? So it is the correct position please. ስለዚህ የዌል ትክክለኛ ቦታው እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። እዚህ ጋር አይደለም። well French ካልን ዌልን እንደ አድጀክቲቭ አስቀመጥነው። አድጀክቲቭ ከሆነ ደግሞ ፍሬንችን ይገልጻል ማለት ነው። ስለዚህ የአድጀክቲቭ አለ part of speech. So the answer is A ብለን እንመልሳለን። ምክንያታዊ ሆነን ነው የምንመልሰው። ያለ ምክንያት English languageን መድፈር አይቻልም። Logical. What is the rationale behind the questions? Yeah, having this rationale, we can just write, speak, communicate, answer such kind of questions. እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። Here, to music, Ababa is listening now. Yeah. So what's the subject here? The subject is Ababa. So every distractor begins with the subject absolutely here. And is here and listening. Is listening, which is present continuous verb. ምንም አያሻማኝም። is listening እነዚህ present continuous separately ሊመጡ አይችሉም። ከመጡ ሰተው ማለት ነው። ስለዚህ is listening. So D and B are no the answer. But in short ቢና ዲ መልስ ሊሆኑ አይችሉም። ዲ ላይ ምን ችግር አለ? ቢ ፎርምስ ኦፍ ቨርቡ ሚስ ተደርጓል አይሆንም። እዚህ ጋር ቢ ላይ ምን አለ? ኢዝ አለ አይኤንጂ ፎርሙ ወይም ጀረድ ፎርሙ ሚስ ተደርጓል ማለት ነው። አይሆንም። አበቃቃ ሰፓሬትሊ ተቀምጠዋል። ኢዝ ፕላስ አይኤንጂ ሰፓሬትሊ ተቀምጠዋል። they are not the correct ways, the correct structures, the correct styles of completing a sentence when a sentence might use such kinds of tenses. That's wrong order. Let's come to our focus attention will be either A or what? Either C ይሆናል ማለት ነው። Fine. Ababa is listening now music. Listening, what's listening? What word comes after listening? ይሄ መግለጽ የሚፈልገው ነገር ማንን ነው? now የሚለውን ታይም አድቨርብ ነው ወይስ ይሄን ሚውዚክ የሚለውን ነው መግለጽ የሚገባው? what is Ababa listening? Music. yes, ስለዚህ Ababa is listening music ብለን ነው መምጣት የሚገባን። so here የትኛው ነው የሚሆነው መልሳችን? ይሄው Ababa is listening music now. Ababa is listening music now. Complete answer, correct order, and which has meaning here. Ababa is listening what? Music. When? Now. Right. So that is the correct way. Question number 31. Play the handball in their evening always. Yeah. What's the subject here? They. So every distractor begins with the subject they. Sunnayalan. Alright? Sunnayalan. There is adverse of frequency here. Adverse of frequency አለ ቀድም ባየነው። adverse of frequency ካሉ ከሰብጀክቱ ቀጥሎ ይመጣሉ። በጣም ጥሩ። they handball አይደለም፣ frequency adverb አይደለም። always frequency adverb ነው። ልክ ነው። ምክንያቱም play action verb ነው። play ምንድነው? action verb ነው። always adverse of frequency ነው። ቦታቸው ተቀያይሯል። አይሆንም። they play handball. yes, always እዚህ ጋር መጥቷል። አይሆንም። ስለዚህ ማን ነው መልሳችን? they always play. Interesting. Yeah, they always subject, frequency, action verb, object, and time adverb. So they always play handball in the evening. Very clear means which we deal the question in an easy way. በቀላል መንገድ ነው ይሄን ጥያቄ ዲል ያደረግነው። ምክንያቱም adverse of frequency እና action verb ከመጡ ምንጊዜም ፍሪኩዌንሲ አድቨርቦች ከአክሽን ቨርብ ቀጥሎ ይመጣሉ። ቀጥሎ አክሽን ቨርብ፣ ቀጥሎ ኦብጀክቱ፣ ከዛ any kind of phrases ይመጣሉ ማለት ነው። So this is the way, the techniques that you are going to order or arrange the words to make meaningful sentences. በዚህ መልክ ቃላቶችን እያሳከል ትርጉም እንዲሰጡ ማድረግ እንችላለን። So what's important in here is you have to just
write the correct or sentence patterns. ይሄንን ለመጻፍ ምንድነው አድቫይዝ ማድረጋችሁ? ሰንተንስ ፓተርኖችን መለማመር ነው። subject plus verb object, subject plus complement, subject plus predicate, subject plus direct object plus indirect object, subject plus indirect object plus direct object. yes እንዲህ አይነት the 12 different types of verb sentence pattern በደንብ ከተለማመር ኦርደሮችን በትክክል ማስቀመጥ እንችላለን። sentence pattern means how sentence can be arranged, how sentence can be written, how sentence can be sequentially arranged to give meaningful. ይሄንን በተለያየ መልክ ሊያሳየን የሚችል ነው sentence pattern ማለት። ስለዚህ እሱን በደንብ ማየት and በዚህ በቀላል መንገድ ጥያቄዎችን መስራት እንችላለን። fine. The next part, question 32 to 34, the punctuation marks. ስርዓተ ነጥብን መሰረት ያደረገ ነው። አዲሱ የትምህርት ይዘት ላይ አለ። ቀላል ጥያቄዎች ናቸው። ሲምፕሊ ጥያቄዎችን እንዴት ዲል እንደምታደርጉ ኤክስፕሌን አደርጋለሁ። question number 32, which one of the following sentence is correctly punctuated? በትክክል ስርዓተ ነጥቡን የተጠቀመው አረፍተ ነገር የትኛው ነው? Abel said here. yes, Abel said I'm here. so this is the direct statement. This sentence is Abel is saying, all right? This sentence which is enclosed in double quotation mark is Abel is saying here. And between the statement and the reporting verb, there should be a comma. But in this case, no comma is written. No comma is enclosed here. So this is wrong. This is wrong one way. And the other, there is a period here. The period is outside the double quotation mark. So it must be inside the double quotation mark. So because of these two reasons, this sentence is not correctly punctuated. It's wrong. Abel said, I am here. There is a comma, but the sentence here is not enclosed in double quotation mark. Completely is wrong. Abel said, there is a comma, and the idea is written in double quotation mark. And here, the period is inside here, full stop. The full stop is inside in the double quotation mark, and there is a comma. So this is unacceptable punctuation mark. So the answer is C. So you focus on here. When there is a direct speech, direct statement, there is a comma after the reporting verb to separate the statement with the reporting verb, and the direct statement is always enclosed in double quotation mark here. Double quotation mark, and the full stop, the exclamation mark, the question mark is inside the double quotation mark. This is the way, please. Choice D, Abel said, of course, comma, and I am here. Okay, the idea is enclosed in double quotation mark, but the problem here is the period is outside the double quotation mark, but the subject or the pronoun I is singular was called in small letter or lowercase letter. So problems of punctuation mark. ሁሉም ፕሮናውኖች በካፒታል ሌተር ይጻፋል። በተለይ አይ በካፒታል ሌተር ነው መጻፍ የሚገባት። እዚህ ላይ ግን ስታዩት ስሞል ሌተር ነች። ስለዚህ አፕሮፕሪየት አይደለም፣ ሮንግ ፐንክቹዌሽን ነው። ስለዚህ ይሄን ካየን በኋላ መልሳችን ማን ነው ብለን አስቀምጠን ሲ ብለን እናስቀምጣለን። Yeah, question number 33. Look here. Which one of the sentence shows the use of capital letter? The use of capital letter, please. When do we use capital letter? Days in a week, months in a week, name of person, proper nouns, and historical places, and names of books. These items can be written with capital letter, which means that the first letter should be written as capital letter. እነዚህ ብቻ አይደሉም፣ በጣም ያልዘረዘርኳቸው ብዙ ነገሮች አሉ ካፒታል ሌተር የሚያስፈልጋቸው። ለምሳሌ ኔም ኦፍ ዘ ካንትሪ ኢትዮጵያ፣ አሜሪካ፣ ጃፓን ካፒታል ሌተር፣ ሰንዴይ፣ መንዴይ፣ ቱስዴይ ካፒታል ሌተር፣ ፌብሩዋሪ፣ ጃንዋሪ ካፒታል ሌተር፣ ከበደ፣ ሰሎሞን፣ ተስፋዬ the first letter should be capital letter. And also exum, ሚኬሌ M capital, A capital, exum, Gondar, G capital, D capital letter. All these elements should be written as capital letter here. From this perspective, which one do you think is written in capital letter? The one which is not written capital letter is wrong. So that's not the answer for the given question, right? አሁን የዘረዘርኳቸው ውስጥ እዚህ ካሉና በካፒታል ሌተር ካልተገለጹ ስለዚህ እነሱ መልስ ሊሆኑ አይችልም። ልክ ነው፣ ኤ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም days in a week, Sunday, S small letter ነች፣ መልስ አይደለም። languages E, any language, Spanish, Arabic, English, Amharic, the first letter should be written as capital letter. So there's a problem here. And እዚህ ጋር ልምጣ። D, Abba is my teacher. Abba is name of person, so it must be written as capital letter. So the problems of writing A in small letter is wrong. So flowers, this is a common noun, right? Common noun F.
So we cannot write this small letter. Flowers F should be capital. So the right answer here is C. Correct capital. የካፒታል ሌተርን አጠቃቀም የሚያሳየው አረፍተ ነገር የትኛው ነው? ሲ ብቻ ነው። እዚህ ጋር ማሳያት ነገር እሷ ነች የምታሳየኝ። So that is እነዚህን በደንብ አድርገን እንያቸው። Question number 34. Which one is correctly punctuated ነው የሚጠይቀን። ትክክለኛ punctuation የተጠቀመው ጥያቄ አማራጭ የትኛው ነው? Let's check here. I like the following items. Yeah, there is a comma. Listing of items. Pen, book, bag, and what? Pencils. So there is a problem here. I like the following items ማለት ነው የምፈልጋቸው ነገሮች መዘርዘር ሲያስፈልገኝ ኮለን ነው እዚህ ጋር መጠቀም የሚገባኝ ኮማ አይደለም። ኮለን ሁለት ዶቶችን ተጠቅሜ የምፈልጋቸው ነገሮች እየዘረዘርኩ እሄዳለሁ። ስለዚህ ፔን ይልና እዚህ ጋር እንደውም ኮማ የለም። ፔን ከቡክ አልተለየም። ስለዚህ ፔን ቡክ የሚል አንድ ኦብጀክት አለኝ ማለት ነው ኮማ ከሌለው። ቡክ ከባግ ተለይቷል፣ ልክ ነው። ባግ ኤንድ ፔንስልስ ተለይቷል፣ ልክ ነው። ሶ ፕሮብሌሙ ምንድነው እዚህ ላይ አሁን colon and comma is absent here, so it's not the correct punctuation sentence. I like the following items. There is full stop. No, it's incomplete sentence. No, there are listing of ideas here which are going to list. All right. የሚዘረዘሩ ሐሳቦች አሉ። አሁን የሚዘረዘሩ ሐሳቦች እያሉ በፉል ስቶፕ ሐሳቡ ሊዘጋው አልችልም። ስህተት ነው። አበቃ ሐሳቡ እዚህ ጋር ቆመ። I like the following items. Right. እዚህ ጋር አይተሞች አሉ። ኮለን ተጠቅሟል። ልክ ነው። ፔን ኮማ ቡክ ባግ ኤንድ ይሄ ችግሩ ምንድነው? እዚህ ጋር the first one I is in small letter ያረፍተ ነገር መጀመሪያ small letter ነች፣ ካፒታል መሆን ነበረበት። ስህተት ነው። ሁለተኛ bag and pencils የሚለው ላይ የመጨረሻዎቹ ሁለት ቃላቶች ላይ በኮማ ሳይሆን መለየት የሚገባን በምንድነው? በኮንጀክሽን ስፔሻሊ በኤንድ ነው ማያያዝ የሚገባን። ይሄ ሁለተኛው ስህተት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሊሆን አይችልም። I like the following items. Exactly. Here is colon. እነዚህ አይተሞች ፈልጋቸዋለሁ ነው ላይክ አደርጋቸዋለሁ። The first one is pen, one item. Second item book, and the third item bag, and the fourth item pencils. How many items? 1 2 3 and what? 4. They are these words are separated by a comma because they come consecutively. Absolutely. So the answer is what? The answer is D ብለን እንመልሳለን። አሁን ባስረዳውት ሴንስ መሰረት። Great. The other question is it's part of writing which is called paragraph writing, because paragraph writing is in your new textbook descriptive paragraph, expository paragraph, argumentative and narrative paragraph. So I think you have some awareness about each types of paragraph, what is argumentative mean, what is descriptive mean, what is narrative mean, and what is expository mean. Let me give you an explanation about each types of paragraph. When you say just expository, so let me just change into an Amharic here. Expository ስንል አንድ የአንቀጽ አጻጻፍ ስልት ነው። ነገር ግን ኤክስፖዘሪ ማለት ስለ አንድ ጉዳይ አንስተን ማብራሪያ መስጠት ሲያስፈልገን ወይም መረጃ መስጠት ሲያስፈልገን ስለ ጥቅሙ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ጉዳቱም ሊሆን ይችላል፣ ወይም አንድ ነገር ማሳወቅ ፈልገን ስለዛ ማሳወቅ ስለምንፈልገው ጉዳይ ማብራሪያ እየሰጠን ማሳወቅ የምንፈልግ ከሆነ ኤክስፖዚቶሪ ፓራግራፍ እንለዋለን። ለምሳሌ learning by plasma TV is important ብል በፕላዝማ ቲቪ መማር ጠቃሚ ነው ካልኩኝ ስለ ጠቀሜታው ለማን ነው መረጃ የምሰጠው? ለአንባቢው መረጃ ሰጣለሁ። ይሄንን የምንጽፈው በኤክስፖዚቶሪ ፓራግራፍ ነው የምንጽፈው። And the other one, practicing English improve our speaking. ለምሳሌ practicing English improve our speaking. እንግሊዘኛ መለማመድ የእንግሊዘኛ ንግግራችን ያሻሽላል። እንዴት ነው የምንለማመደው? እንዴት ላሻሽል ይችላል? በምን መንገድ? ቴክኒኩ ምንድነው? ኤክስፖዚቶሪ ፓራግራፍ ነው። ምክንያቱም ለሚለማመዱ ለሚማሩ ሰዎች የሚለማመዱበትን መንገድ ማሳወቅ መረጃ መስጠት ከሆነ ኤክስፖዚቶሪ ፓራግራፍ እንለዋለን። ዲስክሪፕቲቭ ፓራግራፍ ማለት ገላጭ ማለት ነው። ገላጭ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ስለ አንድ ጉዳይ ስለሚገለጽ ጉዳይ የአእምሮ ስዕል መስራት ማለት ነው። የአእምሮ ስዕል መስራት እንዲታይ ማድረግ፣ የማይታየውን እንዲታይ፣ የማይጨበጠውን እንዲጨበጥ፣ የማይሸተተውን እንዲሸተት፣ የማይዳሰሰውን እንዲዳሰስ አድርጎ ተጨባጭ የሆነ ምስል ከሳች ለአእምሮ መፍጠር ማለት ነው ዲስክሪፕቲቭ ማለት። ይሄን የምንጠቀምባቸው ቃላቶች በአብዛኛው አድጀክቲቭ ወይም ስም ገላጭና አድቨርብስ ተውካግስ ይሆናሉ። አንዳንድ ጊዜ ስሞችን እንጠቀማለን። ነገር ግን ምን አይነት አድጀክቲቮች እንጠቀማለን? በተለይ unusual adjectives
unusual and very smart adjectives ያልተለመዱ ስሜትን ሊፈጥሩ የሚችሉ ቅጽሎችን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ገላጭ ማለት ልክ እንዲህ አይነት ምስል ሊሰጥ የሚችል ነገር ምንጽፍበት ማለት ነው። ለምሳሌ ሃና is a beautiful girl ብል ስለ ሃና ቁንጅና ነው የምገልጸው። ቤዚካሊ ይሄን አረፍተ ነገር ሰጥቼ ጻፉ ብላችሁ ዲስክሪፕቲቭ ፓራግራፍ ነው የምትጽፉልኝ። ሃና is a beautiful girl ታይትሉ ምጽፉ ስለ ሃና ነው። ኮንትሮሊንግ አይዲያው ስለምን ነው? ስለ ሃና ቁንጅና ነው። ስለ ሃና ቁንጅና ደግሞ የሃናን ተክለ ሰውነት እያያችሁ ለሰዎች ምስል መፍጠር ነው ዲስክሪፕቲቭ ፓራግራፍ እንለዋለን። ይሄን ናሬቲቭ ፓራግራፍ ስትል ደግሞ መተረክ ነው። ተራኪ ድርሰት፣ ተራኪ አንቀጽ ነው። በአብዛኛው ተራኪ ማለት ስላለፈ ጉዳይ ተከናውኖ ስላለቀ ጉዳይ መግለጽ ነው። ናሬት ማድረግ ነው ናሬቲቭ ማለት። ይህ ሲባል ታሪክን ብቻም አይደለም እንገልጸው። ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ለምሳሌ ባለፈው ሳምንተኛ የሰራነውን ጉዳይ ናሬት እያደረግን መግለጽ እንችላለን። ሃይ ስኩል እንደነበር፣ አንደኛ ክፍል እንደነበር፣ ሁለተኛ ክፍል እንደነበር፣ አዲስ አበባ እንደነበር ያለውን ይዘታችንን፣ ስራችንን እነዚህን ጻፉ ብንባል ናሬት ነው የምናደርገው። ለምሳሌ የራሳችሁን ህይወት ታሪክ ጻፉ ብትባሉ ናሬት ነው የምታደርጉት። ናሬሽን ከምን ጋር ከዲስክሪፕቲቭ ጋር ይለያል። yes ስለዚህ ናሬሽን ስትጠቀሙ በአብዛኛው እነዚህ ሐላፊ ጊዜ ግሶችን ወይም ቴንሶችን ትጠቀማለች። ዘ ሲምፕል ፓስ፣ ፓስ ኮንቲኒየስ፣ ፓስ ፐርፌክት፣ ፓስ ፐርፌክት ኮንቲኒየስ፣ አንዳንድ ጊዜ ፕሬዘንት ፐርፌክት ልንጠቀም እንችላለን። መለያችን ይሄ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ኮንክሉዲንግ ፓራግራፍ ይላችኋል። ከዚህ ጥያቄ የሚሄድ አይደለም። ይሄ የቀረን አንድ ፓራግራፍ አለ። አርጊመንታቲቭ ኦር ዋትስ ኮልድ ፐርሱዌሲቭ ራይቲንግ ነው። አርጊመንታቲቭ ማለት ሁለት ተቃራኒ ሐሳቦችን እያከራከር መጨረሻ ላይ አንባቢን ማሳመን በምክንያት ዳታዎችን በማስቀመጥ ምሳሌዎችን በማስቀመጥ አንባቢን ማሳመን መቻል የምንችልበት የፓራግራፍ አጻጻፍ አርጊመንታቲቭ ራይቲንግ እንለዋለን። ስለዚህ አራቱም የፓራግራፍ አይነቶች ኮምፕሊትሊ የተለያዩ ናቸው። በጣም ጥሩ። ኢቲንግ ኒውትሪሽን ፉድ ኢዝ ኢምፖርታንት አሁን ብያለሁ። ስለዚህ ምን አይነት ነው? ኤክስፖዚተሪ ፓራግራፍ ነው። ምንም ኤክስፖዚተሪ what is the importance of nutritious food? It has many values, many importances. Yes በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ስለዚህ ብዙ ጥቅሞችን ማስቀመጥ እንችላለን። ኤክስፖዚተሪ ፓራግራፍ ብለን እናስቀምጣለን። Interesting question. Question number 36. Which word is important to describe a person? If you want to describe about yourself or your family, one of your friends, which word is really important? Preposition, mental verb, adjective, conjunction. Absolutely. Adjectives are words which describe about or which describe nouns. You should describe your friend. Practice it, please. Yeah. So that's the correct. Question number 8. Restate the main points of a paragraph. Yeah. Topic, sentence, supporting, concluding, body of. Let me give you an explanation here. When you say topic sentence, which is found at the introduction of a paragraph, which is elements of paragraph. Elements of paragraph. One is the topic sentence, the other is body, and the last one is conclusion. It is topic sentence which comes at the beginning, middle, end, both at the beginning and the middle. Alright? It consists of subject and controlling idea. Topic sentence የአንቀጹ ዋና ጭብጡ መጀመሪያ ላይ፣ መካከል ላይ፣ መጨረሻ ላይ፣ መጀመሪያ ላይ እና መካከል ላይ ይገኛል። የምንጽፍለትን ይዘቱንና የሐሳብ ፍሰቱን የሚቆጣጠር ቶፒክ ሰንተንስ እንለዋለን። ኮንክሉዲንግ ኦፍ ፓራግራፍ ማለት ማጠቃለያ መደምደሚያ ማለት ነው። ሰመራይዝ ዘ ኪ ፖይንትስ፣ ሪስቴት ዘ ኪ ፖይንትስ፣ ጆቲንግ ዳውን ኦፍ ኪ ፖይንትስ ፎር ዘ ፓራግራፍ or stating the main points of the paragraph. Conclude እንለዋለን። ይሄ ፓራግራፍ ውስጥ ያስቀምጥካቸው ዋና ሐሳቦች አምጥተህ ሰመራይዝ አድርገው። ይሄ ማለት እዛ ጋር የገለጻቸውን ሐሳቦች በተመሳሳይ ቋንቋ ገለጻቸው ማለት in short with a new expression ሐሳቡን ሰመራይዝ አድርግ ማለት ነው። supporting details ማለት details which supports or which builds the paragraph. መዘርዝር ሐሳቦች ፓራግራፉን ወይም አንቀጹን የሚገነቡ ይዘቶች ማለት ናቸው። ይሄ ደግሞ ሪስቴት ማለት አይደለም። ቦዲ ኦፍ ዘ ፓራግራፍ ማለት ሰፖርቲንግ ዲቴሎች የሚገቡበት ዴቨሎፕ የሚያደርጉበት ቦታ ነው። ጥያቄያችን የሚለው ምንድነው? ሪስቴት ዘ ሜን ፖይንትስ ነው ያለው። ስለዚህ ምን ይሆናል መልሳችን? ኮንክሉዲንግ ፓራግራፍ ነው። ኮንክሉዲንግ ፓራግራፍ ነው። This is right, please. The other question here, question number 38. Which one of the following sentence is descriptive paragraph?
በተለይ እነዚህ ታይፕስ ኦፍ ፓራግራፍ ላይ ቶፒክ ሰንተንሳቸው ላይ ነው የምናየው። ቶፒክ ሰንተንሳቸው ላይ ዲስክሪፕቲቭ ነው፣ ኤክስፖዚቶሪ ነው፣ ናሬቲቭ ነው፣ አርጊመንታቲቭ ነው ብለን መለየት እንችላለን። we know without any doubt አዲስ አበባ is different from Gondar. how አዲስ አበባ is different from Gondar? which context make አዲስ አበባ different from Gondar? so this is a kind of expository paragraph. አዲስ አበባ ከጎንደር የሚለይባቸው ሁኔታዎች ነው መጽሐፍ ለአንባቢ ማሳወቅ የምፈልገው። ስለዚህ ኤክስፖዚቶሪ ፓራግራፍ ነው ጽፎ without doubt Loza is beautiful. how Loza is beautiful? what makes her beautiful? how long pointed nose, attractive skinny, long hair, and big eyes, good posture, and many things can write which makes Loza beautiful. Her beautifulness, her beauty can be described by very smart and essential adjectives. So this is the correct answer. Exactly. Learning through work technology is helpful. This is expository. Women are more hardworking than men. How women are more hardworking than men? And some say, look here, men are more hardworking. There is a debatable and argumentative. So this is an example of argumentative writing. So the answer here is B. አሁን በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን፣ መመለስ እንችላለን። ስለዚህ ዋትኤቨር እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ሲመጡ በዚህ መልክ መመለስ እንችላለን። The next part of question is context vocabulary. Context vocabulary. Actually, I don't have time to tell you or to explain about some of the key strategies to remembering or to give the contextual meaning of the words, but I have already published 2 videos which focuses on strategies to remember vocabulary words. ሁለት ቪዲዮዎችን ይሄንን ነገር ሊያሳውቁ ሊያስተምሩ የሚችሉ ከዚህ በፊት ለቅቄያቸዋለሁ። እነሱን ማየት ትችላላችሁ። ፍንጭ ሰጧቸዋል። አሁን ስለ እያንዳንዱ ይዘት እዚህ ጋር አንስተን የምናወራበት ታይሙ ማይበቃንም። ጥያቄዎችን ግን እየሰራን እንሄዳለን። Helena is a comely girl. So the underlined word is comely. She has long pointed nose and appealing ears. Context vocabulary ማለት ለተሰመረበት ቃል ሐሳቡን እዚህ ጋር ያሉትን ሐሳቦች በመረዳት ለቃሉ ፍቻ አስቀምጥ ነው እያለን ያለው። comely ምን ማለት ነው? which is a difficult word ነው። አድናቀውን ከበደን። እዚህ ጋር መጣ she has long pointed nose አለ እዚህ ጋር long pointed. yes very an attractive nose አላት long pointed nose. and appealing ears means an attractive ears. ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠቀምኩባቸው አድጀክቲቮች ፖዚቲቭ አድጀክቲቮች ናቸው። ስለዚህ ኮምሊን የሚወክሉ ናቸው። ኮምሊን እንድገምት የሚያደርጉኝ ነገሮች ናቸው እነዚህ። ስለዚህ ኮምሊ ማለት disheveled ማለት ነው። disheveled means deformed ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሚኒንግ ነው ያለው። ኮምሊ ማለት attractive means beautiful ማለት ነው። idle means ኔጌቲቭ ሚኒንግ ነው። poor means ኔጌቲቭ ሚኒንግ ነው። ሶ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው? attractive ማለት ነው። hello which is unattractive because of the explanation as I gave you. Please, if you simply read comely, no, you cannot get the meaning of the words, please. So you have to just come and read and understand the sentence here, and then you have to get clue and simply can just answer the meaning of the words without any doubt. Fine. Question number 40. Unlike his brother who is generous, Abba is surely. I know what your prediction about what the word surely. You may just you know about what sure is. So surely means it is no. So there is a word which gives clue here. Unlike his brother who is generous. So there is a comparison and contrast. አንዱ ፍንጭ ሊሰጠን የሚችል ነገር አያያዥ ቃሎች ናቸው። ይሄ አያያዥ ቃል ኮንትራስት አያያዥ ቃል ነው። ኮንትራስት ማለት ሁለቱ ሐሳቦች ተቃራኒ ሲሆኑ በእነዚህ እናያይዝ በእንዲህ አይነት ተቃራኒ ሐሳቦችን በሚያያይዙ ኮንጀክሽን የምናያይዝ ከሆነ ምን ማለት ነው? ሁለተኛው ሐሳብ እዚህ ጋር ያለው ሐሳብ ጋር ይቃረናል ማለት ነው። ይሄ ማለት በሌላ አባባል እዚህ ጋር የምናገኘው ትርጉም የዚህ ቃል ተቃራኒ ነው ማለት ነው። yes unlike his brother who is generous ማለት አቤል የሱ ወንድም ጀነሬስ ነው። ነገር ግን ጀነሬስ መሆኑ አቤልን አይወክለውም። አቤል ምንድነው አለን? ሹርሊ ነው አለን። አንካይንድ ኔጌቲቭ ነው። ሹር አይሆንም ብያለሁ። ካይንድ ጀነሬስ ማለት ነው። ቶትፉል ፖዚቲቭ ነው፣ አይሆንም። ስለዚህ ማን ነው የሚሆነው? አንካይንድ ማለት ነው። ሹርሊ መልስ አንካይንድ ሎኖኒ stubborn ማለት ነው ትርጉሙ። So this is context vocabulary. Question number 41. A reading English book is valuable to improve our speaking skills. So everyone can do it. Yeah, there is a clear.
reading English books is valuable to improve our speaking skill. Alright, so everyone can do it, which is positive. So what's valuable mean? What's reading English books mean? What is the significance or the contribution of reading English books? Valuable, positive meaning. Useless, which is negative. Useful, positive meaning. Meaningless, negative meaning. Insensible, negative meaning. So the answer is simply useful. Here we go. So everyone can do it አላችሁ እኮ። ስለዚህ ቫልዩብል ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን መስራት አለብን መጠቀም አለብን ካለ ፖዚቲቭ ሚኒንግ አለ። ፖዚቲቭ ሚኒንግ እዚህ ጋር ማለት ነው ቢ ብለን እንመልሳለን፣ ዩዝፉል ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። ያ question number 42. The rest questions focused on speaking skill questions. As I told you before, all these contents of speaking questions are derived from your textbook. Yeah. Bonsa, excuse me, blank. Kasai, take this road and turn on your left hand side. This is the response of Kasai. But what is the first question? What is the opening question from Bonsa? The opening question from Bonsa. Bonsa ምን ብሎ መጠየቅ አለበት እና ካሳይ ያመልሰተው take this road and turn on your ያ ይሄን መንገድ ቀጥ ብለህ ይዘህ ሂድና ወደ ግራ ታጠፍ ነው፣ ግራ ላይ ታጠፍ ነው የሚለው። ምን ብሎ ቢጠይቅ is there any hotel here? What does this mean? ምን ማለት ነው? asking direction ነው አይደል? አቅጣጫን መጠየቅ ነው። ስለዚህ asking direction ላይ always polite መሆን አለበት። formal informal የላቸው only formal expression ነው ያላቸው and polite it mean right? I'm sorry excuse me ብለን ነው መጠየቅ የሚገባን። ካልሆነ polite ማርከሮች አሉ በራሳቸው። is there any hotel here? So this is not a kind of a question. This is an aggressive question. Yes? Any hotel here? We cannot answer a question like this. Why don't you show me the hotel? An aggressive question. መጠየቅ የማይገባውና aggressive ነው። ሰዎችን በትህትና የማይጠይቅ ሰዎች ጥያቄውን ተርቶ መልስ ሊያሰጥ የሚችል አጠያየቅ አይደለም ይሄ። So why don't you show me? Informally acceptable ነው። ግን ይሄን የምጠቀመው maybe friendly የሆነ ሰው ነው። ለምግባባው ምናምን ካልሆነ በስተቀር የማላውቀው ሰው why don't you show me? That's your business. Go just go over here please. You leave it please ብሎ የሚመልሰን ያ ዞር በል ከዚህ እኔ አላውቅም ያንተ ምናምን ብሎ ይመልሰና ስለዚህ you take care of asking direction please. Always polite. Hello, always polite. Yeah. Can you show me the nearest hotel please? Which is polite. And there is a word marker please. It makes the question polite. Can you show me the nearest hotel? Unacceptable language and polite here. So take this road and turn on your left hand side. Unacceptable. So the answer is what? D. Asking and giving direction question ነው ይሄ ጥያቄ ማለት ነው። Next question is Suraj and Solomon. Blank, do you came from Ireland yesterday? በቃ ይሄን ጥያቄ አትዩት። yesterday አለ። yesterday ስንል ነው ታይም ነው አይደል? ስለዚህ ታይምን ሊገልጽ የሚችለው WH question የትኛው ነው? why ስንል reason, when, time, how, ways or methods, how often means it shows about how something can be done. So the right answer is when. Let's complete here. When do you come from Ireland? Yesterday. ከአየርላንድ መቼ መጣ? ትናንት መጥቻለሁ። ስለዚህ ማን ነው የሚሆነው? when የሚለው ታይም ነው የሚገልጽልን። how, which, when, where እነዚህን ሪቫይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል። Fine. There is a conversation between Halima and Yevina. Do you like to eat fish? Yevina, no, but I like eating burgers. Look at, do you like to eat fish? No, I like to eat. Yeah. አሁን እዚህ ጋር ጥያቄ ጥንቃቄ ማድረግ የነበረብን do you like to eat? አሳ እንደምትጋ አሳ ትወጃለሽ ነው ያለቻት። አልወድም ነው ያለችው። ኢንስቴድ ምን እፈልጋለሁ? I like eating burger ነው የምወደው። አሳ አልወድም በርገር ነው የምወደው ነው። እንዴት ብላ ነው ምግብ? I dislike fish but I like eating burgers. Means I dislike fish ማለት ነው አይደል? No I dislike no I don't like ማለት ነው። I hate I abhor ለማለት ነው አይደል? no I love ካልኩኝ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ነው፣ እዚህ ጋር ያለው ኔጌቲቭ ነው፣ አይሆንም። I enjoy ካልኩኝ ኔጌቲቭ ነው፣ ፖዚቲቭ ነው፣ አይሆንም። I can stand ካልኩኝ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው፣ ይሄ ፖዚቲቭ ነው። በነገራችን ላይ ሲና ቢን ካወቅናቸው ቢ መሆን ከቻለ ሲ መሆን ይችላል፣ ዲ መሆን ከቻለ ቢና ሲ መሆን ይችላሉ። ሶስቱን asking likes ናቸው፣ expressing likes ናቸው። ለምሳሌ I love to eat fish. I enjoy eating fish. I can stand to eat fish. Absolutely acceptable. Giving or asking or expressing for someone's like እንጠቀባቸዋለን። So different word is here. I dislike. No I dislike. No I dislike means no I dislike to eat fish, but I like eating burgers. Absolutely. So the answer is A. Fine. Question number 45.
the conversation between student and teacher. Blank, I leave the class, I feel dizzy. I'm depressed today. I feel sick, I feel pain, so I don't want to stay in the classroom. So this is a way of asking. A student may ask permission to leave from the class. So which modal is appropriate? In short, the teacher allows them to leave the class. Yes, of course. Go, please. Do it, please. Why not? You can. You will. Yeah, you may. Yes. Look. So which one is true here? May I leave the class, please? Must I leave the class? Should I leave? Yeah. Must cannot be. Is not an appropriate for asking permission. And but rather it is personal. No, but sometimes obligation, prohibition, and what's called moral obligation. But should, moral obligation, and giving and suggestion, duty, responsibility እንጠቀበታለን። will, prediction, future intention እንጠቀበታለን። sometimes something which is sure እንጠቀበታለን። but will sometimes for invitation እንጠቀበታለን። invitation እንጠቀማለን. and sometimes for request እንጠቀበት እንችላለን። but እዚህ ላይ ግን አንጠቀም። appropriateዎቹ ማና ናቸው? may and can ናቸው። may and uninformal ናቸው of course, but may is better than that of can. ሁለቱ ብቻ asking permission እንጠቀባቸዋለን። so the right answer here is may ብለን ነው። may I leave the class? I feel dizzy. Yes, of course. Back. Right. Question number 46. Hawa and Freo. Hawa, the book I have used is boring. It's cheap. The book I have used is boring. It's cheap. Yeah. This is her feeling actually. Freo, as I see, Freo's opinion here. As I see, it is interesting and full of strange images. Yeah. እንደሱ አስተያየት ደግሞ ይሄ መጽሐፍ በጣም ማራኪና በጣም አዳዲስ ነገሮችን የያዘ ነገር አዳዲስ መስሎችን የሚገልጽ አዳዲስ ነገሮችን የያዘ ነው። ስለዚህ what is the expression, which phrase and word is important to complete here Hawa, because this is Hawa's opinion. Yeah, this is the book I have used is boring and it's cheap. Yeah, this Hawa's opinion. Then when Hawa is intended to give her opinion, what common expression is important to begin her opinion, right? የግል አስተያየቷን ስትሰጥ በየትኛው ኤክስፕሬሽን መጠበቅ አለባት? አንደኛ የሃዋ ኦፒኒየን ነው። አግሪመንት ዲስአግሪመንት አይደለም፣ ኩዌስችን አይደለም፣ ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ in my opinion ብላ ነው የምትመልሰው ማለት ነው። in my opinion, as I see, from my point of view, as I understand, I figure out, as to see, and all these are expression for someone's opinion. በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው ኦፒኒየን የምንገልጽባቸው። አሁን የዘረዘርኳቸውና ሌሎችም አሉ። ሌሎቹ አይቶት ኦፒኒየን የምንገልጽበት አይደለም፣ ኦፒኒየን የምንገልጽበት አይደለም። አይ ሰፖዝ የሆነ ነገር ብለን ነው የምንነሳው። በት ይሄ የተቀመጠው ነገር ሰፖዝን የሚፈልግ ስቴትመንት አይደለም። ስለዚህ in my opinion ብለን ሐሳባችንን እንገልጻለን። እንዴት እንላለን? እዚህ ጋር የሷ ኦፒኒየን ነው። ይሄ ፍሬው ኦፒኒየን እዚህ ጋር አስቀመጠ። of course asking and giving opinion, agreement, disagreement, these lessons are in your new textbook. And the other question number 47, Beletu, I can manage my money. Yes, Beletu, I can manage my money, and blank. Without here, you should practice saving. Yeah. So what kind of question is from asked is from Beletu, and what kind of response is expected from without? Beletu ምን ብላ ብትጠይቃት without ይህን መልስ መለሰችላት። I can't manage my money, blank. You should practice saving. Could you help me, please? If she asks, could you help me? Is it really an appropriate response? If she asks such kind of question, can you help me? No, I can't. Yes, I can. ብዬ ነው መመለስ የሚገባኝ። እንደዚህ ብላ ብትጠይቀኝ ይሄን አይፈልግም። Could you borrow some money? No, I don't have. Yes, take it. Or yes, no, I don't have. Okay, I don't have any money. ልል እችላለሁ። መስጠት ከፈለክ how much do you want? I want 100 birr. 100 birr. Here it is 100 birr. You return on next week. or I mean after a month ብዬ መልስለታለሁ። መልስ ሊሆን አይችልም ከዚህ ጋር what should I do ገንዘቤን እኔ ማናጅ መቆጣጠር አላልቻልኩም ምን ላድርግ ብዬ ስጠይቀው ቁጠባን ብትለማመድ ጥሩ ነው ብዬ ነው መመለስ የሚገባኝ። ስለዚህ ማን ነው የሚሆነው መልሳችን? what should I do ነው። ምንድነው what should I do ማለት? asking advice, expression for asking advice ነው የምንጠቀምበት። may I use your money? no አይደለም። may I use your money ብለንም አንመልስም። question number 48 ድርብ and ነቢያት, this is an ideal place to read. This is a kind of communicative question, please here. This is an ideal place to read. blank, everything is silent. Yes, መጀመሪያ ጥያቄው this is an ideal place to read. So ነቢያት is expected to give a response, everything is silent አለች። መጀመሪያ ምን ማለት አለባት? በሐሳቡ መስማማት or አለመስማማት የተለየ ሐሳብ
I don't think everything is silent አትልም this is negative but this one is positive ስትመልሱ ጥንቃቄ ፓራላል መሆናቸውን ማድረግ አለብን I don't think አለ I don't think it is not an ideal place ነው ማለት የሚገባኝ I agree with you everything is silent yeah በሐሳብ ይስማማል everything is silent positive ነው ይሄ ፎርማል ፖዚቲቭ አግሪመንት ነው ፖዚቲቭ ኤክስፕሬሽን ነው ፓራላል ነው I disagree with you ካልክ I don't think ማለት ነው I disagree with you the place is not an idea the place is not silent so I don't like to study here ብዬ ለመለስ እችላለሁ I disagree ብዬ ፖዚቲቭ ስቴትመንት እዚህ ጋር ላስቀምጥ አልችልም no neverም I disagree ማለት ነው no never ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ስቴትመንት ምን እንዳደርግ ያደርገኛል ፖዚቲቭ ስቴትመንት እንድመርጥ ያደርገኛል አግሪመንት እንዲገልጽ so look here this is an ideal place to read I agree with you everything is silent ባንቺ ሐሳብ እስማማለሁ በስካ ጸጥታ ያሰፈነበት አካባቢ ነው ስለዚህ ይሄን ቦታ መርጧለሁ ብላ ተመልሳለች agreement disagreement which is in your module in your textbook please question 49 Adeb what's your brother like I know what's your what kind what's the essence of the question the essence of መጀመሪያ ጥያቄው ዋና ስሜቱ ምንድነው የፈለገው what is your brother like ሱዛን ምን ብላ መለስ አለባት his name is Jimmy እንደዚህ የሚል ከሆነ what's your brother's name ብዬ መለስ አለበት his brother's Jimmy ትለኛለች ልክ ነው he 23 years old how old is your brother 23 how old አይደለም ጥያቄው ልብ አድርጉ he is young strong and muscular what's your brother like means the physical appearance of your brother የወንድሟን ገጽታ ነው የተፈልገው what's your brother like ማለት he is strong he is bold he is young muscular ብዬ ነው መመለስ የሚገባኝ ዲ ላይ he is married is your brother married no he is not married he is single if he is married ብዬ መልሳለሁ ስለዚህ ለነዚህ ጥያቄዎች ለነዚህ መልሶች ጥያቄዎቻቸውን እያዘጋጀው ይሄንን ጥያቄ የማይፈልጉ መሆናቸውን መለየት ይችላል ስለዚህ ምንድነው መልሳችን ማለት ነው ሲ ብለን እንመልሳለን he is young strong and muscular ብለን እንመልሳለን interesting the last question there is Alamnesh and Selena could you tell me the best way to the bank please what kind of question is this asking for and giving direction which is polite could you tell me the best way to the bank ትክክለኛው ወደ ባንክ የሚወስደው መንገድ ትክክለኛው መንገድ ልታሳይ ትችያለሽን ነው ሁለት መንገድ አለን either positive response or what negative response is positive form is yes of course yeah definitely take this road over something በጣም ብዙ ዘርዝሬ አልችልም negative ከሆነ I'm sorry I don't know I'm sorry I can't help you I'm sorry ask someone who ask someone over there I'm sorry I'm out of town I'm sorry I'm a strange person here myself all these are negative response for this questions from this sense it's your business no whenever someone asks direction we respond or our response is always polite this is an aggressive and irrelevant response so we cannot practice such kinds of expression it's out of the system please here there are a lot of banks here I don't want to know the number of books I haven't asked him the number of banks which are here which are there የባንክ ብዛትን አይደለም የጠየቁት አይሆንም ይሄም I'm afraid I'm out of town sorry I'm out of town ይቅርታ እዚህ አካባቢ አይደለም ከከተማ ውጭ ነው የመጣሁት acceptable expression ነው አይውቀውም ማለት ነው እንደዚህ ብለን መመለስ እንችላለን አንደኛ I'm afraid I'm sorry ማለት ነው polite ነው ልክ ነው should be the answer it is over there ምን ማለት ነው ማለት it is over there ስንል አንድ ሰው ቦታ ሲጠይቀን ግልጽ መሆን አለበት ስናሳየውም ስፔሲፊክ ቦታውን ነው መጠቆም የሚገባኝ ambiguous የሆነ ነገር ሊያሻማ የበለጠ ውስብስብስ ሊያስገባ የሚችል መልስ አይደለም መቀመጥም ለምሳሌ excuse me or could you tell me the best way to the bank take this road until the landmark and turn on your left hand side it is in front of you don't miss it or go take a taxi over here and ask the driver to drop in front of 4 kilo it is on the left hand side and there is a landmark in front of you and you can just go there ayo taxis 4 ኪሎ ድረስ ታክሲው ሹፌሩ እንደዋደ ጠይቀው ከዛ በግራ በኩል ታገኙዋለህ ፊት ለፊት ላይ ታፔላውን ታገኙዋለህ
በቀጥታ ፊት ለፊት ባንኩን ታገኘዋል። this is specific ስለዚህ እንግዳ የሆነው ሰውዬ ማወቅ የሚፈልገው ሰውዬ በቀጥታ የጠየቀውን ቦታ ጠይቆ ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ what is specific direct መሆን መቻል አለበት። anyways these are all about or part 2 of your model questions. Try to just read it, watch it. If you have any question, things which is not unclear, write comments please. Write comments and I will read it. I will just give you feedback and some important questions that you want to know. Write comments. I will try to just explain in detail. One. The other one, I have already published some YouTube channels for grade 6 lessons. You have to watch those lessons and you will give some extra information. This is part 2 of model English questions. Write your comment. Thank you.